अस्सलाम वालेकुम। शर्ट ख़रीदी है उज़्बेकिस्तान, समरकंद, ताशकंद, बुखारा एंड द ग्रेट सिल्क रोड उज़्बेकिस्तान दा। तो इस वक्त हम खड़े हैं बुखारा के फेमस एक और फेमस सूफ़ी सेंट जिसका नाम है इमाम अबू हफ्स कबीर अल बुखारा। ये बेसिकली 767 में जो है वो बुखारा में पैदा हुए। अगर हम इसको कबल अज़ हिजरी कहें तो 150 में यहाँ पर ये शहर है छोटा। उस वक्त गांव होता था इसका बुखारा का, जिसका नाम था फोक्सोदार। यहाँ पर पैदा हुए थे और बेसिकली ये एक बहुत बड़े थियोलॉजिस्ट हैं, जो थियोलॉजिस्ट मतलब जो रिलीजन पर जो काम करे, जो हदीसों पर काम करे। तो ये बेसिकली छोटी उम्र में ये बगदाद चले गए थे। बगदाद में इन्होंने इस्लामिक फ़िक़्ह को जो है इन्होंने स्टडी किया था, फिर वापस आए थे और बाद में आके जो है ये यहाँ पे बुखारा में बहुत ही बड़े जो है फेमस क्या कहते हैं सहाबी उनके जो है ये क्या कहते हैं टीचर बने थे। अबू अब्दुल्ला अल शेबानी हैं, जो इनके जो हनफ़ी मकतब के स्कूल ऑफ थॉट के जो वो हैं फाउंडर हैं, वो उनके भी ये टीचर रह चुके हैं। और इसके अलावा ये हज़रत इमाम बुखारी के भी बहुत बड़े टीचर रह चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उनका म्यूज़ियम बेसिकली एक वर्ड है जिसे हम कब्र भी कहा जाता है, जहाँ पर वो ख़ुद दफनाए भी होते हैं। तो ये क्या कहते हैं 8वीं सेंचुरी 8वीं सदी की बात है। एक बहुत बड़े थियोलॉजिस्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अकबर भाई जाग रहे हैं। मैं समझा आप बस अल्लाह को प्यारे हो गए, हम नींद करें बस में आया। ये भाई कमिंग हज़रत इमाम अबू हफ्स कबीर का इस तरफ ये सामने म्यूज़ियम है और उसके नाम से यहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है। नमाज हो रही है माशाल्लाह से इस वक्त। अच्छा, ये एक बहुत ही पुराना सिमेट्री भी है इसी के साथ। खैर मुझे नहीं था पता, ये अकबर की जो है वो मेहरबानी। पहले यहाँ पर आ चुका है अकबर, ये सेकंड टाइम है। तो वो उसने वो जगह एक्सप्लोर की जो क्या कहते हैं जहाँ पर पहले वो नहीं गया था। तो एडिड वैल्यू मुझे ये हुआ कि मुझे दोनों पहले वाली भी जगह उसने घुमाई और उसके अलावा जो है वो दूसरी जो जगह हैं मतलब जो पहले मतलब फार फ्लंग एरियाज़ में, वो भी जो है इन्होंने उसने मुझे घुमाई थी आज। ये कब्रिस्तान चेक करें, ये कितना नीट एंड क्लीन कब्रिस्तान है। ज़िंदगी में भी ये इतने ही खुशहाल और ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरे, और कब्रिस्तान मरने के बाद भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनको कितना सिविलाइज्ड और किस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। ये एक सिविलाइज्ड कौम की निशानी है। ये अपने मरे हुओं को नहीं भूलते और आज भी जो है अपने कब्रों पर, बड़ों की कब्रों पर जाते हैं। अच्छा, इनकी कब्र पे भी नॉर्मली ये एक ट्रेंड है सोवियत कंट्रीज़ में कि कब्रिस्तान में जो सिमेट्री होती है, कब्र होती है, मोस्टली आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि उनकी तस्वीरें भी लगा रहे होते हैं। और मुझे हैरत एक बार बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन में देखा उनकी जानवरों की भी कब्रें बनी हुई हैं। इंसान तो अपनी जगह पे, पर उनके जानवरों की भी कब्रें बनी हुई हैं। और आप हैरत इसी तरह से उनके वो मकबरे बनाते हैं, उनकी तस्वीरें उस पर लगी होती हैं। एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मैंने देखा था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवर दफनाए हुए थे, कुत्ते बिल्ली हर नाम ले जानवर का वो उसमें दफनाया हुआ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी ये भी नसीब हुआ।
اور آپ لوگوں کو بھی میں دکھا رہا ہوں کہ یہ قبرستان ہے، کس طرح سے قبرستان انہوں نے یہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز قبرستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی یہ گراؤنڈ لیول سے ہمیشہ یہاں پر آپ جہاں پر بھی ازبکستان میں جائیں قبرستان ان کا ایلیویٹڈ ہوتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر فلڈنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ان کی قبروں کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ موسٹ آف دا ٹائم جتنے بھی میں نے جتنے بھی قبرستان دیکھے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایلیویٹڈ ہوتے ہیں۔ کسی اگر وہاں پر گاؤں میں کوئی چھوٹی پہاڑی نہیں ہے تو وہاں پر وہ خود پہاڑی بنا کے اس پہ جو ہے وہ قبرستان بنا رہے ہوتے ہیں۔ نیور دا لیس یہ ابھی لیٹسٹ قبرستان ہے، یہ پرانا قبرستان نہیں ہے زیادہ، بٹ ہم جو ہے وہ جس کے لیے یہاں پر آئے تھے وہ حضرت امام ابو حفص کبیر کے موزیلم جہاں پر وہ دفنائے ہوئے وہاں پر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سامنے ان کا میوزیم ہے، بہت اٹریکٹنگ پوائنٹ ہے بہت سے یہاں پر بھی جو ہے، کیونکہ ابھی اس وقت دوپہر ہے، آئی امیجن کہ اس وجہ سے یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، ادروائز یہ بھی ایک بہت ہی اٹریکٹنگ پوائنٹ ہے ماشاء اللہ۔ اسلامی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ حضرت امام بخاری کے بھی ٹیچر رہ چکے ہیں، اور حنفی مذہب کے جو حضرت عبداللہ محمد الشیبانی جو حنفی کے جو فاؤنڈر تھے ان کے بھی یہ ٹیچر رہ چکے ہیں، تو اندازہ لگائیں۔ تو ان کی جو تعلیم تھی وہ بیسیکلی بغداد عراق سے تھی۔ وہ بچپن میں ہی وہاں پر چلے گئے، وہاں پر فقہ شریعت کو پڑھا، شریعت لا کو پڑھا، اور واپس آ کر انہوں نے جو ہے یہاں پر پریچنگ شروع کی، اور اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹس حضرت امام بخاری، ابو عبداللہ محمد الشابی جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، انہوں نے جو وہ ان کے اسٹوڈنٹس بنے۔ تو اندازہ لگائیں خود کس طرح سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اور آپ آرکیولوجی ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ چیک کریں ماشاءاللہ سے، کس طرح سے انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ آپ بلڈنگ چیک کر رہے ہیں، کنسٹرکشن چیک کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سب دیکھنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی حسرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی دعائیں قبول فرمائے، میرا آنا بھی جو ہے قبول فرمائے، اور بہت اچھا لگا۔ اسی بہانے میں زیادہ پڑھ بھی لیتا ہوں، زیادہ محنت بھی کر لیتا ہوں، تو ماشاءاللہ تھینک یو گائز۔ اور ابھی ایک اور پلیس ہے چار مینار کے نام سے، تو وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اسے جو ہے وہ وہاں پر میں آپ کو ملتا ہوں۔